بتعمي وهنتي مالتي كالي مسحوحات تتصاليه الكاقعه مسصلا املطافني ازيون كساخل خلالو حوحات صقم يبلان ايكون كون زول زلهم كتبدل تخيليا صقم كله ايخيليو جين مس حزبخا ططاو كتبللكا نحزبخا كتحلق كتخللكا تزيله مسحوحات اسيلكا خيدكا مسصلا تلطف انت خوينكا ازي حزب تግራይ ውድ كنوصغو ዝግቦ ዓብይ ጉዳይ ተጻልየ ኢልካ ከዓ مسصلا املطافني ازيون كساخل خلالو حوحات صقم يبلان ايكون كون زول زلهم كتبدل تخيليا صقم كله ايخيليو جين مس حزبخا ططاو كتبللكا نحزبخا كتحلق كتخللكا تزيله مسحوحات اسيلكا خيدكا مسصلا تلطف انت خوينكا ازي حزب تግራይ ውድ كنوصغو ዝግቦ ዓብይ ጉዳይ ኢልና ኢና ንኣምን ፈታኒ ሓድነት ዝደለ ዋኒ كلنا ابزي ميديا ننطف سبات كاباي جميرنا مالتي كاب ولقاو متققع وصينا كاب ناي ولقاوي اننتن نفسخا معباي وصينا كاب ننحركا متحمماي وصينا اب تيك توك يخونا فيسبوك اب يوتيوب اب كارلوت مرخب وزحان زلنا ارتراويان ناي ولق ميديا نونن كله بقول قديس بخالق مخنيات ابزي زحالف غيزي خغبر صنح عندراتاتن نحدكا متقع قديفنا اب حدا سميرنا فللياتنا نقول قديفنا اب حدا سميرنا بمدب كنسرح بوحدو ولا حدا خنطر نفط ديكالنا ويا كلته خنطر نفط ديكالنا بوحدو انت حدا نتحدا تحنتي كم متقع قديف وصينا مالتيو نمخته كلنا دلوات كنكون صاوعيتي يقرب لكم الله كم حدا تراحوهم إرتراوي أبز ميديا نوح جزء زنت أفكم على تي because إذا حجز زلوا جزء نوعلو أنت يدر إننا زلوا سألاتنا أوشتنا أتيهم ولا وانتي ولا أمنا نحد حنا أولك إذا جبر متحمماي متغقع متهرم أنا بلص هتبلص أنا بلص زبال زلوا كله أبكل شيء نخاتنا ميديا أوتلت دو كنا بلول لنا مخنياتو إذي أفدقس لزخفتنا خالق حدا نتسمعينا نهزبي كامانا بزح تسفا زلو بزح صبق ايكونن نتوم حدثت من اسياتون صبق مهار نغير ايكونن لكعيو ابتي ميديا زركب تقمتات انتلو تتقم سبك كم كلتو كم منفعته خطقم ناتو عدل ناتو مسليو كابزو وصاغن ننحدكا زغبر متقع كابتا اجندا مالت نهاجرنا نلوعلاونتنا نخبرنا نغبرو مخته كابو اوصيو ابكال قال مقد سلازوسد كابزي كابا جميركم كتقطبو لابوكم علخو زي صاوعيتي دي ناب كلهم سميداتات كبصح بليز شير غبرو اذا حنت نغير كنغركم دلي قال زي لما عالتي مدب بروجرام تدالي Eritrean Live تاريخ بزح حزبي قطبان صطان كم مقنيات بمدردار قيح بحري إثيوبيا كم ناي علة اللدت هياب هندبت كشلمون ባህርያዊ መሰል ንምምሳሉን ዝተጀመረ ምንቅስቃሳት ብዝላ ዓለ መልክዑ ምቕጻሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ካብ ግጭትን ድሕረትን ክናገፍ ዘይከኣለ ዞባቐርና ኣፍሪቃ ብመደብ ሓዊ ይሳወረሉ ምህላው ብብዙሓት ክደጋገም ዝጸንሐ ሓቂ እዩ እዚ ብስም استراتيجي ዝምኽነ ውሁብ መግዛእታዊ ካርታ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ምድበላ ሓቐነ رؤي كبهال زكاء البكرات ناي سلسته نايتم أبجست ناي زي أجندة زجهاد مخانو إريتريان لايف زتبهله مع كان حبريتا زدالوا بمرلنا دوس زتسند عنك أتعرقاكيتم إزي عسبن حقاوي مغنياتاتن كستات أبي أحمدن شاولو تنتنتن أبتحت زبلار استي زتسند السفيح تنتناو عنكت إرتراويت ودباويت كتما عسب عندما أكل كتع بوليتيكا إثيوبيا مخانا أبز زوبا توسخ جيتنا مسوار زي حلاف النتاو تبوغسو مخانو إثيوبيا نقداون دبلوماسياون مسارحيتات بمدب تغوسيو مهلاوا وسيغ يرد كاب قربا أوارح بأندو دما أب قربا سومونات نقوداي عسبن كيف حرن أملكيتهم تناكاسي مجلت إتا زهبو زلو سبسلتان سلفي بلتسقنا أب قوداي لؤلاونت قرواب التهاجرات تناكاسي مجلت إتات مهاب مقتصالهم يوم ناشح عمتات ناي أباي قوداي فتحنا لنا ناي كيح بحرقنا ناي تمال جيجايو سلازيك النيلنا كن أرموينا كيح بحري واقا خنكفللو يقبقنا إيو ناي إرترا لؤلاونت بمساقاقري منغستي إثيوبيا زتوسنة سلازوخونة كسحاب يكاليو
ሕጋዊ ታሪካውን ፖለቲካውን ምክንያታት ካብ ምዃን ሓሊፉ ጉዳይ ባሕሪ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ህልዋዊ ጉዳዩ ገለ ካብቶም ብሰልፊ ብልጽግና ዝቐርቡ ዘለዉ ናይ ጥሕሰት መደረታት እዮም። ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ነታ ብዝሒ ህዝባ ናብ 200 ሚልዮን ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ክትከልኣ ሞጎታዊ ኣይኮነን ክብል ብ25 ጥቅምቲ ምዝራቡ ማዕከን ሓበሬታ ቢቢሲ ምግላጹ ይፍለጥ። እዛ ኣዛዚ ኢትዮጵያ 3 ነገራት እዩ ዘድልያ ዘሎ ሰላም ምዕባልን ኣፍ ደገ ባሕርን ክብል ተሰሚዑ። ኢትዮጵያ ብመሬት ክትዕጾ ዝግባእ ኣይኮነን። ህዝብና ሕጂ 130 ሚልዮን በፂሑሎ ኣብዚ መጽ 25 ዓመታት ናብ 200 ሚልዮን ክበጽሑ ስለዚ ከመይ ኢሉ ረብሓ 2 ሚልዮን ካብ ናይዞም 200 ሚልዮን ዝበልጽ ምባሉ እቲ ማዕከን ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ነዞም መግለጺታትን ተኣሳሰርቲ ወቕሳታትን ኣብ መቓን ልምዳውን ኣህጉራዊ ሕግን ብምቕማጥ መረዳእታታት ዝዘርዘረ ኣብ ኤርትራውያን ላይቭ ዝተሰናደ ዓንቀጽ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግድን ክፍጠር ኣለዎ እትብሎ ዘላ ኩነታት ላዕለዋ ኢድ ንምሓዝ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንምድንጋር ብ2 ጥቅምቲ ብስም ኤርትራ ምትኽታኽ ተካይደለያላ ናይ ተበዲለ ደብዳቤ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ምስዳዳ ነቲ ሕጂ ክትገብሮ መዲባ ዘላ ናይ ዕንደራ መደባት ባይታ ንምንጻፍ ዝተወጠነ ምዃኑ ብዙሓት ዘይስሕትዎ ሓቂ እዩ። ብሰው ኩነታት ተኸሲቱ ዝርከብ ቀውሲ ዝምጥን ዘይምዃኑ ዝገልጽ እዚ ዓንቀጽ ናይ ምክልኻል ቁመና ሓይልታት ሰልፊ ብልጽግና እውን እንተኾነ ካብ ዝማህመነ ደረጃ ከም ዝርከብ ብጭብጥታት ኣሰንዩ ትንተን። ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ ብስም ጂኦግራፊያዊ ማሕዩር ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ዓንድታት ኤርትራ ሶማልን ጅቡትን ዝፈታተን ዘሎ ተጻብኦታት ብስሙር ንጹርን ድምፂ ምቅዋምን ዝገልጽ ዝዓንቀጽ 73 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መስመር ድኽነት እናነበረን ከሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት መህውተቲ ኣጀንዳታት ምምጥጣር ጉጉይ ውሳነ ምዃኑ ወሲኹ የረድእ። ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን እንተኾነ በብግዚኡ ተሪር ተቃውሞታት ዝጎንፎ ዘሎ ኣብ ጌጋ ቅማረታት ዝተመርኮሰ ኣስፋሕፋሒ ዝምባለታት ሰልፊ ብልጽግና ብኣግኡ ክእረምን ናብ ንቡር ንግዳውን ዲፕሎማስያውን መስመራት ክምለስን ድማ ይእመም። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ውጥረት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ እውን ምላሽ ክህብ ጸኒሑ እዩ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ብሎስ ምዚ ምዕባለታት ብምትእስሳር ኣህጉራዊ ውደባት ምኽባር ኣገዳሲ ምዃኑ ከስምረሉ ከሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ አንቶኒዮ ጉተረስ ነቲ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን እትጻወቶ ዘላ ተራ ብምምጓስ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ክኽበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጸዊዑ እዩ። ኣብ ህሉ ኩነታት ካርታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተወደበ ለውጢ ንምግባር ብስም ንድፊ ፖሊሲ ስትራቴጂ ክልተ ማያት ናብ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጣጠር ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምግባር ሕጋውን ፖለቲካውን ምኽንያታት ካብ ዝኸሻሽን ነዊሕ እዋን ኣውፂሩ ይርከብ። ነዚ ንሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ብምትእስሳር ክግበር ዝድለ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕን ምጉልባትን ሓቐነ ከም ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ መለበምን ኣይግበርካ መለበምን ኣይኽላእካ ከም ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና ዕግርግር ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ዘወጣውጦ ዘሎ ኢዱ ብቐሊሉ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ሓውና ወዲ ጣባ ዝበሎ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ መስመር እንመፀሉን ሓቢርና እንሰርሓሉን እዋን እዩ። ብምቕጻል ከምኡውን ከምቲ ዶሪ ብዛዕባ ትግራይ ተዛረቦ ስኻ እንታይ እዩ ኣብ ሕወሓት ስለ ዝጸላእኻስ ኣብ ብልጽግና ኣይትለጠፍ ከም ዝበለ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝጸላእካ ድማኒ ወይ ድማኒ ስርዓት ስለ ዝጸላእካ ኣብ ብልጽግና ኣይትለጠፍ እቲ ኣብ ጎኒ ህዝብኻን ኣብ ጎኒ መንግስትኻን ደው ኢልካ ንሃገርካ ንምክልኻል ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ክነቅሕ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ። ስለዚ ኩልና በብዝከኣለና ዓቕምናን ክእለትናን ኣብ መንጎና ዝኾነ ዓይነት ፍልሊ ከይተፈጥረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ገፁ ዝቐንዕ ዘሎ ናይ ብልጽግና ፈኸራ ከመይ ጌርና ንብድሆ ነፍሲ ወከፍና ክንርዳእን ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ኩልና ዓቕምና ንፈልጥ ኢና በቢ ዓቕምና ድማኒ
እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይላቦ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ብል ከም ዘሎ ኣብዚ ሚታታት ብዝተፈላለዩ መገዲ ንሰምዖ ስለ ዘለና ብዛዕባ ምዝራብ ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን እንታይ ደኣኒ እቲ ክንፈልጦ ዝግባአና ፈሊጥና ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዝብል ክነተኩር እዩ ዘለና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብል ከለና መጀመርታ ብውልቅና ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓኒ ብእኩብ ዳሕራይ ከዓ ብሃገር ደረጃ ብደረጃ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት እዋን ተቃዋሚና ደጋፊና ዝበሃል ኣተሓሳስባ የለን ነዚ ነገር እዚ ከም ዕድል ተጠቂሞም ምናልባት ኣብዚ እዋን ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ንረክብ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ እንተር ኣለዉ ኮይኖም ብዘይ ሃገር ዋላ ሓደ ድመፅእ ረብሓ የለን ስልጣን ንድሕ ዘድልየካ ኮይኑ ሃገር ክትህልለዋ ሰላም ንድሕ ዘድልየካ ኮይኑ ሃገር ክትህልለዋ ለውጢ ንድሕ ዘድልየካ ኮይኑን ሃገር ክትህልለዋ መጀመርታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክቅድም ኣለዎ ንሱ ከዓኒ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ንመሬት ኤርትራ እንድሕር ክቆፃፀር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርታ ክጥፋእ ኣለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክጥፍእ እንተኮይኑ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስድራን ኣቦን ኣደን ሓውን ሓፍትን ኩሉ ስድራና ማለት እዩ ሃገርና እንድሕር ዘየላ ንሕና የለናን ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ በብዝከኣሎ በብዓቕሙ በብክእለቱን እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ኣነ ብወገነይ ክላቦ ይደሊ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበርዎ ሸር ግበርዎ ነዛ ብፍላይ ድማኒ እዛ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሚድያ ዝነጥፍ ዘሎ ዘበለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓድሕድና ምጥማት ወይ ድማኒ ኣብ ንሕና ጥቕምና ምጥማት ዘይኮነሲ ኣብቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ጎኒ ህዝብናን ኣብ ጎኒ መንግስትናን ደው ክንብል ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከመሓላለፍ ይደሊ ሚድያ ዘለዎ ይኹን ዘይብሉ እቲ ሚድያ ዘለዎ ኣብቲ ሚድኡ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝቡን መንግስቱን ደው ክብል እቲ ሚድያ ዘይብሉ ከዓኒ ኣብ ሚድያ ዘለዎ ከይዱ እቲ ድምፁ ከስምዕ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ኣብ ጎኒ መንግስቱን ደው ክብል ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግቡእና እንገብረሉ ሓላፍነትና ንስከመሉ ኣብ ጎኒ መንግስትናን ህዝብናን ደው እንብለሉ እዋን ሕጂ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናተይ ረብሓ እዚ ከዓ ናቱ ረብሓ ኢልካ ኣብ ተፈላለየሉ እዋን ዘይኮነሲ ረብሓና መጀመርታ እንረጋግፀሉ ሃገርና ክትህሉ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ናይ ሃገርና ንምጥፋእ ዝቃለስ ዘሎ ኣብ ጎኒ ህዝብና ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ንህዝቢ ኤርትራን ንመንግስቲ ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነሲ ንህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይ እውን ንምጥፋእ ተላዒሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ደጊፍና ነቲ ኣባና ድመፅእ ዘሎ ሃቐና ወይ ድማ ናይ ውግእ ፈኸራ ኣብ ጎኒ ሓድሕድ ደው ኢልና እቲ ዝከኣለና ክንገብር ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ እናተላበኹ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበርዎ ሸር ገበልዎ የቀኒየለይ ኣይ ታንኪ ሶ ማች